আজকে 10th এপ্রিল 2026 আর আজকে হলো কাল ভৈরব অষ্টমী। আজকের দিনে ভগবান শিবের যে অবতার ভগবান কাল ভৈরব তিনি পূজিত হন। তাকে স্মরণ করে প্রণাম জানিয়ে আমার আজকের নিবেদন কাল ভৈরব অষ্টকম। ওম নমঃ শিবায়। ওম নমঃ শিবায়। ওম নমঃ শিবায়। देवराजसेव्यमान पावनाङ्घ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालम्बुजकुङ्कुमशूलमकरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे।